पाकला मदत करणाऱ्या आणि भारताचा भूभाग बळकावणाऱ्या चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याचं आवाहन अलीकडेच जागरूक नागरिकांनी केलं होतं। याचा प्रभाव यंदाच्या दिवाळी साहित्यावर पडल्याचं मंगळवारी इन गोवाच्या नजरेस आलं। इन गोवाच्या प्रतिनिधीनं पणजी बाजारपेठेत फेरफटका मारला असता व्यापारी आणि ग्राहक यांनी चीनी वस्तूंवर पूर्णपणे बहिष्कार घातल्याचं स्पष्ट केलंय। त्याचबरोबर भारतीय उत्पादनच विक्रीसाठी ठेवण्यात आली आहेत। पाहूया इन गोवाचा हा विशेष रिपोर्ट। माझे नाव सुरेश नार्वेकर। कितें आमी हांगा कितें वाटली स्टॉल घालता। कितें आतां पयलीं चायना पयलीं बरें चलतालें। कितें आतां मातशें इंडिया बँकेचें मातशें भानगड चल्ला म्हणून तितल्या चायनीज बरो हें ना, रिस्पॉन्स ना। कितें आनी आसा ते आमचे कितें वार्षिक पद्दती प्रमाणे गांवठी चडशें चलता। कितें आनी चलता पंत्यो सगळें मातशें चायनिजां मातशें हें बरें ना, रिस्पॉन्स ना। कितें आनी मार्केटी मातशें तितलें बरें फास्ट ना, मार्केट मातसो स्लो आसा। कितें अजून उरला 2-3 दीस पळोवया कशें कितें जाता ते बिझनेस। किती डिफरंट व्हरायटी काढल्या आतां मातशें नवे येयला न्हू। कितें आतां आमचे कितें इंडियान बरें नवे व्हरायटी काडला न्हू, तर आमकां चायनीज कितें वचपा जाय। कितें आतां इंडिया हे बी सगळें ते कितें हँडमेड हे आतां नवे फुलाचे काडला। कितें आतां हे आतां इंडियान 3D काडला, चायनीज जाता 3D। कितें जेन्ना आमचे इंडियन बरें प्रोडक्ट चलता आतां आमकां भायले कित्याक घेवपा जाय। आतां पयलीं हांगा चायना येताले, चायनाचे आतां आमी टोटली बॅन केला। कित्याक आमकां चायना नाका म्हणून आमी टोटली बॅन केल्लो आहा। हांगा फायर वर्कानूय बॅन केल्लो आहा, स्काय लॅमानूय बॅन केल्लो आसा। सो आमकां आमी इंडियन आनी होममेड आमी सगळे क्राफ्ट आमी करून विकता। आणि कशी रिस्पॉन्स आहा? ह्या वर्साचो रिस्पॉन्स म्हणजे अजून स्टार्ट जावना, अजून 4-5 दीस आहा। म्हटल्यार आतां रिस्पॉन्स फुडें मेळटलो कितें तो। होममेड न्हू घरा कडेन हे जर होममेड 3 म्हयने लागता हो करपाक। इल्ले सामान करून 3 म्हयने लागता एका म्हयन्याक, आनी मागीर तो आमी हांगा हाडटा विकपाक अशें तुका। घरा तुम्ही सगळे जाण मिळून हय सगळे जाण मिळून आमची सगळी बसता आमी आनी सगळे करता आमी ते। My name is Rao. I'm from Panjim, and this year's Diwali celebrations are very colorful. Slightly on the expensive side, not too costly, but the variety this year is tremendous, very nice, and it's good fun for me and my wife to be walking along here and looking at all the lovely colors and the various designs and sizes that we have. But we are very clear on one point, that we will not buy any item which is made in China. We will definitely only buy things which are locally made, and even this Akash Kandil that I have bought just now is locally made by our own artisan, Aunty Goenkar Kelato. And we are very clear that we'll be Indians and buy Indian. हॅलो, मीना देसाय उलयता पणजी मार्केटांतल्यान। आतां 4 दीस उरलेले आसा दिवाळी, सो आमी वेगवेगळे भशेचे ट्रेडिशनल कंदील तशेंच इंडियन हँडमेड केल्ले आसा। तातूंत तुमकां स्मॉल मेळटले, मिडियम सायज आसा, बीग सायज आसा। तातूंत तुमकां एक फुलांचे अशे वेगवेगळे टायपान येतले, लोटसान येतले, आनी एक असो पेपर वीथ लायक प्लास्टीक टायप कोटींग आयिल्ली आसा ताका, मिन्स तो एक पेपरूच टायप। तसले भशेचे खूब भशेचे कंदील आयिल्ले आसा, येवन तुमी लूक घेवचो भितर। आनी फायरवर्क्सान तुमकां फूल शिवकासीचोच येतलो प्रोडक्ट, फूल इंडियनूच येतलो, चायनीज आमी दवरूंक ना।